তিনি মোহনবাগানের সমর্থক ছিলেন, এখনো তিনি মোহনবাগানের জন্য ভাবেন এবং তিনি মোহনবাগানের জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন। 1911 সালে মোহনবাগান প্রথম ভারতীয় দল যারা আইএফএ শিল্ড জয় করেছিল ব্রিটেনের ইস্ট টিমকে হারিয়ে। 2011 তার শতবর্ষ। মিস্টার অমিতাভ বচ্চন জীবনে প্রথম যেদিনকে কলকাতায় এলেন তার বাবার বন্ধুর সঙ্গে সোজা হাওড়া স্টেশন থেকে এসেছিলেন মোহনবাগান মাঠে এসে মোহনবাগানের একটা খেলা ছিল। আজকের এই শিল্ড জয় শতবর্ষে তার পুরনো স্মৃতি একটু উস্কে দিই। The first time I landed in Kolkata, our hosts, they took us straight from Howrah station to see a Mohan match, and that has always remained in my memory. And then when I was working here 7-8 years, whenever we got an opportunity, we would go and see them. And I've been following their craft, their career throughout these years, and this is a historic moment in the life of this Mohan club, and I wish them many more years of great success. They have created some wonderful players, and I hope that football, which is now becoming, it has almost become like a religion in the rest of the world. And I may be wrong here, but I've always noticed that in Kolkata in particular, there has always been a craze for football much greater than in any other part of the country. And the whole system of the clubs, the sporting clubs, I think came out from Kolkata first. And they've always been very good with starting this tradition. I hope this tradition continues in all my wishes. If you are in Kolkata, you automatically support Mohan Bagan, and therefore I've been a supporter of them.